अस्सलाम वालेकुम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिफ्त, और सिफ्त जो है वो वजाहत करता है इसम यानी सुब्स्टांटिव और ज़मीर यानी प्रोनाउन की। सिफ्त वजाहत करता है इसम और ज़मीर की। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह एन और एथ हो या प्लूरल हो या उसको बस्तमद फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। और सिफ्त को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं थो कंस्ट्रोखून। यानी कंस्ट्रोखून का मतलब है तामीर, इमारत, बनावट या तरकीब, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। लेकिन थो कंस्ट्रोखून का मतलब यहाँ आएगा कि दो तरीके से आप बना सकते हैं। एडजेक्टिव को इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे एन स्तूर बील, एक बड़ी गाड़ी या एक बड़ी कार। अब स्तूर जो है ये सिफ्त है और एन जो है ये बता रहा है कि कितनी गाड़ियाँ हैं। एन बील एक गाड़ी है और ये वो बस्तमद फॉर्म है, यानी गैर यकीनी शक्ल है इस फ़िक्रे की। एन स्तूर बील एक बड़ी कार या बड़ी गाड़ी। और जब इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो लिखा जाएगा बीलन एर स्टोर। बीलन एर स्टोर, इसका मतलब यही है कि गाड़ी बड़ी है। पहले था एक बड़ी गाड़ी और बीलन एर स्टोर गाड़ी बड़ी है, ये बस्तमद फॉर्म है, यानी इसकी यकीनी शक्ल है। अब बीलन एर स्टोर, अब इसमें वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है। बीलन के बाद एर जो है ये वर्ब है। बीलन ये सुब्स्टांटिव है और एर जो है ये वर्ब है और स्टोर जो है ये एडजेक्टिव है। बीलन एर स्टोर गाड़ी बड़ी है, कि इसमें बताया जा रहा है कि गाड़ी बड़ी है, वाकई गाड़ी बड़ी है, यानी यकीनी शक्ल है इस फ़िक्रे की। एन स्टोर बील एक बड़ी गाड़ी। जब इसम के साथ एन या एथ का इस्तेमाल हो तो उस वक्त वो फ़िक्रा गैर यकीनी शक्ल में होता है। जैसे यहाँ एन स्टोर बील जो बता रहा है कि ये एक गाड़ी है और बड़ी है और ये गैर यकीनी शक्ल में है, ये जो फ़िक्रा है गैर यकीनी शक्ल में है। और जब सिफ्त यानी एडजेक्टिव को सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उन अल्फाज को देखा जाता है जिनके साथ एन या एथ इस्तेमाल होता है। अगर अल्फाज के साथ एन है या एथ इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस हिसाब से जो सिफ्त है यानी एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर एन है तो आप सिफ्त इस्तेमाल करेंगे स्तूर, और अगर अल्फाज के साथ एथ है तो आप स्तूर के साथ टी का इजाफ़ा करके तो आप सिफ्त इस्तेमाल करेंगे स्तूट। और अगर एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल हैं तो आप उसके साथ ए का इजाफ़ा करके सिफ्त लिखेंगे स्तूरा। स्तूर बड़ा, स्तूट बड़ा और स्तूरा बहुत बड़ा। और जब हम प्लूरल यानी जमा में ए के इजाफे के साथ सिफ्त लिखते हैं स्तूरा तो ये इसकी बस्तमद शक्ल भी होती है। इसको हम स्तूरा को बस्तमद यानी यकीनी शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इन अल्फाज की कुछ मशकें करते हैं। होग ऊंचा, होग्त ऊंचा, होगा ज़्यादा ऊंचा,
روlig خوش، روligt خوش، رولیگا زیادہ خوش. enkel آسان، enkelt آسان، enkla آسان، زیادہ آسان. någon کوئی، اور جب ہم اس کو ان الفاظ کے ساتھ لکھیں گے جن کے ساتھ ایت استعمال ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے något. något کا مطلب ہے کچھ. اور جب زیادہ والے الفاظ کے ساتھ لکھیں گے یعنی پلورل میں لکھیں گے تو لکھا جائے گا نوگرا. نوگرا کا مطلب کہ کچھ زیادہ، ان میں سے چند ایک. نوگرا اس وقت استعمال ہوگا کہ جب کچھ زیادہ ہیں تو ان میں سے چند ایک کی آپ بات کریں. وانلی عام، اور یہ آپ اس اسم کے ساتھ استعمال کریں گے جن کے ساتھ این استعمال ہوتا ہے. وانلیت ان اسم کے ساتھ استعمال ہوگا جن کے ساتھ آپ ایت استعمال کریں گے. وانلیگا یہ ان اسم کے ساتھ استعمال ہوگا جو ایک سے زیادہ ہوں گے یعنی پلورل. اور جب آپ اس کو بستمت یعنی یقینی شکل میں بھی استعمال کریں گے تو اسی طرح ہی آپ وانلیگا استعمال کریں گے. اور وانلیگا کا مطلب بھی عام ہے. اس کا مطلب عام ہے لیکن یہ ان چیزوں کے ساتھ استعمال ہوگا جو ایک سے زیادہ ہیں. الوارلیگ سنجیدہ، اگر اس کو ہم لکھیں گے ان اسم کے ساتھ جن کے ساتھ ایت لگتا ہے تو لکھا جائے گا الوارلیگ سنجیدہ. اور اگر اس کو پلورل یا بستمت فارم میں لکھیں گے، جمع یا یقینی شکل میں لکھیں گے تو لکھا جائے گا الوارلیگا سنجیدہ. وارم گرم، اور آپ یہ اس اسم کے ساتھ استعمال کریں گے جن کے ساتھ آپ این استعمال کریں گے. وارمت ایت والے اسم کے ساتھ ہم استعمال کریں گے وارمت، اور جمع اور یقینی شکل کے ساتھ ہم استعمال کریں گے وارما. وارم، وارمت، وارما کا مطلب ہے گرم. لیدگ ان اسم کے ساتھ جو این والے ہیں. لیدگ وہ اسم جن کے ساتھ آپ ایت استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو جمع یا یقینی شکل میں لکھیں گے تو لکھا جائے گا لیدیگا. لیدگ کا مطلب ہے چھٹی کا دن یا فرصت یا فری یا فارغ یا آزاد یا خالی. کونسٹے این والے اسم کے ساتھ. کونسٹیک وہ اسم جن کے ساتھ ایت استعمال ہوگا، اور کونستیگا ان اسم کے ساتھ جو ایک سے زیادہ ہوں گے، اور اس کا مطلب ہے انوکھا یا عجیب. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.